Evo, danas radimo ovaj divan recept, znači kombinacija pistacije i jagoda. Fino, osvježavajuće, ljetno i nadam se da ćete uživati u ovom receptu i ostati do kraja ovog videa i isprobati ovo kod kuće i poslati mi koju fotografiju. Danas radimo eklere. Koristit ćemo ovaj kalup Silkomart Kit Pop ekler. Kombinaciju radimo od pistacija i jagoda. Ovu koru, prvo krećemo od kore, znači koru miksamo sa zob, ovaj sitni koristimo. Sitni zob. Stavljamo čips od kokosa. Ova kora će biti malo grublja i malo suša. I stavljamo pistacije. Stavit ćemo korice limuna. Znači isto tako ekološki limun možete naribati ili koristiti ovaj u prahu. Korice limune. Stavit ćemo prstohvat soli. Čisto za balans. Kokosovog šećera, znači u prahu, obavezno svaki put u prahu. Izmiksajte si najbolje, možda nekako posudite, pa uvijek si držite za kolače, za ove stvari u prahu. Znači to je najbolje ono u Vitamixu, zmiksate skroz do praha. Kao štaup šećer, ali od kokosa. Kokosovo brašno, stavljamo nekakvih 3/4 šalice. Kokosovog brašna. Pametan blender. Bravo. Sad ćemo vidjeti. Evo ovako lagano da bude grubo, da nije skroz. I sad ćemo dodati vode. Evo ga, on se sad već vidite kako se počinje povezivati. I to će vam biti onaj hrskava kao podloga. Malo je teže stavljati u ove katere, ali poslije kad ga izvadite iz dehidratora bit će fenomenalne. Vidite kako se on lijepo, to je tak treba. I onda si sad ovako dio po dio smjese stavljamo na ovaj možda si lagano ovako namočite ruku. I onda se sa katerom vidite, ovako dižite i stavljamo ovdje. Malo ga samo, vidite. I tako dok ne potrošimo znači cijelu smjesu. To ćemo i onda stavljamo u dehidrator i na dehidratoru se kratko suši, možda ono sat, dva, čisto da samo ona voda ispari i da dobimo hrskavu koru od zobi i pistacija. Sad ćemo tako do kraja dok ne potrošimo ovu smjesu. Ok, radimo kremu za naše eklere. Stavljamo indijske orašiće.
Stavit ćemo limunovog soka. Cijeli recept ćete si pogledati u PDF-u, imate ili na web stranici. Ovdje smo stavili kokosovu vodu, ribanu koricu naranđe, oprostite, limune. Kakao maslaca. Ovdje imamo zaslađivač, znači može biti kokosov nektar ili javorov sirup. Stavit ćemo ovu jednu cijelu ove kokosove kreme. Znači cijelu ćemo iscijediti unutra. I stavit ćemo pistacije. Imamo 1/4 šalice pistacija. I jedan cijeli avokado. Znači ćemo avokado. Izrežemo. I stavimo ga unutra. To je to. Imamo kremu, napravljenu kremu. Sad ćemo napraviti smoothie od jagoda koji ćemo zalediti i onda stavljamo kremu. Jedan sloj zaleđenog smoothie od jagoda i onda gore kremu. I onda ćemo tako dok ne potrošimo sve kreme. Idemo dalje. Još smo uvijek na eklerima, znači radimo sada smoothie od jagoda. Znači ovdje imamo jagode, stavljamo jagode. Nisu zamrznute, nego su već lagano otopljene, tako da su nam je lakše za miksanje. Jer jagode su inače pune vode, pa nam je lako za miksati. Stavljamo ksilitola, da one bude fino slatke. I to je to. Njih ćemo staviti u ovaj kalup i zamrznut ćemo. Tako kada kolač, taj ekler, kad budete rezali, onaj lijepi smoothie će kad su one otopljene, naravno ne zaleđene, zladiti onako van kao smoothie iscurit skroz. Sad ovo miksamo. Evo ga, vidite smoothie. I sad ćemo taj smoothie sa žlicom, stavljamo onak po jednu žlicu vam je dosta u svaki ovaj. Malo ovako potresete da se one lijepo ravnomjerne. I to je to, zamrzivač i gotovi smo s ovim dijelom. Imamo kremicu. Kremicu stavljamo znači ovdje u ovu vrećicu za dekoriranje. Znači koju smo stavili ovako u čašu, tu si unaprijed izrežite. I onda stavite ovako u čašu da vam je lakše staviti kremu. Inače to su ove vrećice za dekoriranje, znači unutra imate 24 komada i onda ih samo izrežete i koristi se. Idemo tu. Stavljamo kremu unutra. Tu si podignemo. I prvo stavljamo ovu kremu do pola dole.
Ovdje imamo ove zaleđene. Jagode. To će biti super kad vam se odledi kolač. Onda će vam se ovaj smuti od jagoda onak preljevat unutra. Kad ga odrežete, on će iscurit van. Ok, sad zagladim. Evo ga, tako da vam je sve do ruba gore krema. I to je to. I znači ovo sada stavljamo u zamrzivač da vam se stisne. I nakon toga ide gore glazura i dekoracija. I gotovi smo. To je to. Sad radimo glazuru. Glazuru od jagoda, znači radimo onaj najljepši dio, onaj zadnji glazura, dekoracije i tako dalje. Ok, krećemo ksilitol, stavljamo ksilitola. Cijeli recept si nađete u PDF-u ili na web stranici. Stavljamo 1 žlicu soka od limete, kakao maslaca, rastopljenog, znači uvijek imate onaj kakao maslac, onaj u žetonima ili ne znam kako već uzmete, ali treba te uvijek rastopiti, znači najbolje uvijek da se rastopite. Kokosovo ulje je ovo. Ovo je maslac od indijskih orašića. On će nam dati onu lijepu kremozu, a i onaj divan okus. Znači nekako 1/4 šalice je to otprilike. To vam je otprilike 1,5 žlica. Ok. Stavit ćemo prstohvat soli. To nam je uvijek dobro malo za balans. I ovdje imamo jagode. Ako je sezona jagoda, onda uvijek koristimo svježe jagode. Pošto sad nema jagoda, mi ćemo koristiti zamrznute. Znači to je nekakva 1/3 šalice. I stavit ćemo još malo. Ovo su zaleđene pa je malo teže ih onda procijeniti. I to miksamo. Dodat ćemo vode, ali vodu dodajemo na kraju. Znači prvo ovo sve izmiksamo, onda ćemo vodu dodati na kraju. Mislim da je to to. Da, to je to. Evo ga, imamo glazuru. Lijepu nježnu rozu. Evo ga, imamo spremnu glazuru. Ovdje su nam spremni krema punjena sa smutijem od jagoda koji ćemo znači sa glazurom dekorirati. Znači samo ih vadite, znači bitno je da su zaleđeni, to je najbitnije, onda ih samo ovako vadite van i stavljamo ih na glazuru. Zapravo na glazuru stavljamo na njih. I sad lagano znači da prekrije sve, ovako idemo, igramo se zapravo. To je najljepši dio posla. Završni ovaj dio. Samo gledajte gdje smo sve pokrili. Znači da pokrijemo svaki dio, kutak. Makar nekad se krema zadržava gore, pa je možete i ovako malo potresti. Isto. Da vam se ona na svih strana, evo ga, i onda se ona od zgora zapravo spušta dole. Evo ga, to je to. E sad imamo ovu drugu špatulicu, pa se uz pomoć nje prebacujemo na koru, ali uvijek je dobro malo pričekati da nam se ocijedi. Ova glazura da padne dole, da se cijela cijedi, da nam se poslije ne cijedi po našem... Ovdje stavljamo.
lagano. Evo ga. I to je to. Idemo na sljedeću. Evo ga. Stavljamo opet glazuru. Ok, sad ćemo dekorirati da ne izgleda ovako baš bezlično bez ičega. Stavit ćemo jednu jagodicu. Znači ovako tu možemo staviti jednu jagodu na svaku. I možemo malo s ovim narezanim pistacijem ih malo tu. Evo sad ćemo izrezati jedno da vidimo kako izgledaju iznutra. Čekaj, budem onda ovu rezala. Ovako na pola. Nadam se da vam se sviđa ovaj recept, da ćete ga isprobavati. Cijeli recept možete pogledati na internet stranici, na mojem webu ili ga skinuti u PDF-u. Eto, hvala vam na gledanju.